वास्कोत बाब दामोदर देवाची सप्ताहा खातीर दर्शन घेवपा खातीर हांव मुद्दामून आयिल्लो। म्हज्या बरोबर आमचे दोनूय आमदार दाजी संकल्प आनी प्लस केदार हांगासर आयज दामोदर साला देव दर्शन घेतलें। मनाक खूब शांती जाली। देव दामोदरा कडेन गोंयची समृद्धी, गोंयचो विकास आनी आमी तशें म्हणटा गोंयच्या लोकांक बरें आरोग्य हे देवा लागीं मागलें। गोंयचो विकास भरभराटीत जावचो हें देवा लागीं मागलें। परत एकदां वास्कोच्या ह्या सप्ताहाच्यो दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। समितीचे तांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी पयलेच फावटी अशी प्रथा दवरली की इन्शुरन्स लोकांचो कितें इन्शुरन्स जाला सरकार तांच्यांनी इन्शुरन्स काडला। एक बरी प्रथा आसा। त्या सारकी बाकीच्या देवळांनी जी आसा ती फॉलो करता।